नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकाला मूसा इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से, और इसी तरह फ़िरौन आले फ़िरौन से भी, क्योंकि दोनों की तरफ इनको रसूल बनाकर भेजा गया था, कि अगर तुम इनकार करते हो, कुफर करते हो, नाशुक्री करते हो, तुम सारी की सारे जो इंसान या जितनी भी मखलूक ज़मीन पर है सब के सब, तुम सब मिल जाओ और अल्लाह की नाशुक्री करनी शुरू कर दो, अल्लाह की ना मानो, अल्लाह की बातों का इनकार कर दो, अल्लाह के अहकामात का इनकार कर दो, सब अपनी मर्जी के मुताबिक आ जाओ। फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, तो फिर भी जान लो कि बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला लगनियुन बेनियाज है, उसको कोई किसी की परवाह नहीं है। हमीदुन, और उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। चांद सितारे कहकशाएं, ये जितना बड़ा सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम तो इसमें इस तरह भरा हुआ है जैसे कि एक नुक्ता होता है अल्लाह की कायनात में। अल्लाह की कायनात की हर चीज़, एक एक ज़रा, फरिश्तों की पूरी जितनी भी उनकी तादाद है, सब के सब, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है। क्या सूरज, क्या सितारे, क्या चांद, क्या बिजली की करक, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, जो हमें समझ में नहीं आ रही। तो अल्लाह सुब्हानो तआला की ज़ात तो इतनी बड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तारफ़ भी करवा दिया और अपनी कौम को तंबीह भी कर दी कि अगर तुम नहीं मानोगे अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानोगे, इनकार करोगे, ना शुक्री करोगे अल्लाह की नेमत का, तो फिर जान लो कि सब के सब जो ज़मीन में हैं, अल्लाह अकबर, वो भी अगर इस काम पर लग जाएं तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की किबरियाई में, अल्लाह की शान में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता जैसे समुंदर में कोई उंगली डाले और देखे कि उस पर कितना पानी लगा है, इतना नहीं पड़ता। असल बात यह है। देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये बात बहुत सारी जगह पे कुरान में और भी बयान की है। जैसे हम देखते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 में, वहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं इन तकफुरु व इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम। और अगर तुम अल्लाह की नाशुक्री करो, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उसकी नाशुक्री करो, अल्लाह का कुफर करो, अल्लाह का इनकार करो, या अल्लाह को मान के भी अल्लाह की बातों को ना मानो, सब कुछ ये कुफर में आता है। कुफर का लफ्ज़ जो है ना, असल में तो कफ़ार कहते हैं जो छुपाने वाला है। किसान के लिए आता है जो बीज डाल के छुपा देता है, यानी हक को जानने के बाद भी उसका इकरार ना करना, या जान लिया, इकरार भी कर लिया, फिर उस पर अमल ना करना, या अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, जो हमारे जिस्म में भी हमें नज़र आ रही हैं, फिर हमें अशरफ मखलूक़ात बनाया, इंसानों में से बना दिया, ये सब चीज़ों का अगर हम शुक्र नहीं करते, तो अल्लाह यहाँ यही कह रहे हैं सूरह ज़ुमर में कि इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफर करोगे, तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। बेनियाज इस हाल में कि उसने ये नहीं कि हमें खाना पीना हमारा रोक दिया, ये सब कुछ नेमतें मिलती रहेगी, लेकिन अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र करने वाले तो बहुत बड़ी मखलूक है। तो हमने पढ़ा था सूरह अल-बकरा में कि फरिश्तों ने इसलिए क्या कहते कि अल्लाह, ये इंसान तो फसाद करेंगे और हम तेरी किबरियाई बयान कर रहे हैं, हम तेरी तारीफ कर रहे हैं, हर वक्त तेरे शुक्र में लगे हुए हैं, तेरी इबादत में लगे हुए हैं, तो फरिश्ते तो लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें तो उनको इख्तियार दिया नहीं गया, इंसान को इख्तियार दिया गया। इन्ना हदैनाहु सबीला, अल्लाह कह रहे हैं कि दोनों रास्ते दिखा दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, जिसका जी चाहे शुक्रगुजार बने, और जिसका जी चाहे नाशुक्री करे। अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो शुक्र करेगा उसके शुक्र का बदला उसी के लिए बेहतर है, और जो नाशुक्री करेगा उसके नाशुक्री का बदला उसी के लिए वबाल बनेगा। लेकिन अल्लाह चाहते क्या हैं। अब इस आयत में सूरह ज़ुमर की आयत इसलिए मैंने रेफरेंस के तौर पे दी। अल्लाह फरमा रहे हैं वला यर्ज़ा ली इबादिहिल कुफ्र, अल्लाह राज़ी नहीं होता, अल्लाह खुश नहीं होता, अल्लाह नहीं पसंद करता कि उसके बंदे उसके साथ ली इबादिही, कि उसका बंदा उसके साथ कुफर करे। व इन तशकुरु यर्ज़ाहु लकुम, और ऐ तमाम बंदो, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और जब अल्लाह राज़ी हो गया तो दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत, आखिरत खूबसूरत, कब्र खूबसूरत, हर जगह अल्लाह की जब मान कर चलेंगे, जब अल्लाह की रज़ा पर सर तस्लीम हम कर देंगे, जो अल्लाह चाहता है
सरेंडर कर देंगे अपने आप को, तो फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 है। इसी तरह अल्लाह फरमान है सूरह तगाबन की आयत नंबर 6 में, व कफरू व तवल्लऊ, उन्होंने फिर भी, आज इंसानों को देख लें, इंसानों की बहुत बड़ी तादाद, उसमें से मुसलमान कितने हैं? 20%। उस 20% में भी कितने लोग हैं मुसलमानों में से 20-22% में से जो अल्लाह की मान रहे हैं? अपने आप को सबसे पहले तोलना शुरू करें, फिर इर्द गिर्द, और कोशिश करें कि सबसे पहले कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाना है, वाहलिकुम, और अपने घर वालों को नारा उस आग से जो जहन्नम की आग है। तो अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं वकफरू व तवल्लऊ, उन्होंने कुफर भी किया और इनकार भी किया, मुंह भी फेरा। वस्तगनल्लाह, तो अल्लाह ने भी लापरवाही, अल्लाह ने भी बेजारी, या अल्लाह ने इस्तगना इख्तियार किया, यानी अल्लाह गनी है। वही बात है, गनी वाली बात है कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तुम्हारा शुक्र तुम्हारे अपने ही काम आना है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुक्र करोगे ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले आयत में, आयत नंबर गालबन 6 या 7 में, इसी सूरह मुबारक, सूरह जो है इब्राहिम की सूरह मुबारक 6 या 7 में। बहरहाल वल्लाहु गनियुन हमीद, और अल्लाह, वही बात आगे कि अल्लाह गनी है और उसकी तारीफ तो हर चीज़ खुद ब खुद हो रही है। अल्लाह पर क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या फरिश्ते, क्या गैलेक्सीज, क्या कोलेस्ट्रॉल, क्या सुपर कोलेस्ट्रॉल, गिनते जाएं, क्या ब्लैक होल्स, जिसमें पूरे के पूरे निज़ाम शमसी जो है इस तरह होता है कि हमारा, कि जितने मर्जी इस तरह के सैकड़ों निज़ाम शमसी भी जाएँ तो वो भी गायब हो जाएँ। अल्लाह अकबर, तो हो रही है अल्लाह की तारीफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ले लेते हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, बहुत खूबसूरत हदीस है, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है और तुम्हारे दरमियान भी। जुल्म क्या है? हक तलफी करना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का हक खा जाना, और या जो हक बनता था वो ना देना, और इसके अलावा जितना भी जुल्म का मफहूम है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा में इस पर काफ़ी डिटेल से बात की है। तो ऐ मेरे बंदो, अल्लाह फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है कि मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी इसको हराम करार दिया है, इसलिए तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह थे, तुम्हें कोई पता नहीं, तुम राह हक की तलाश में थे, या राह चाहते थे कि कोई हमें रास्ता मिल जाए, किस लिए आए हैं? जो भी लोग देखें, जो भी इंसान जी शऊर है ना, वो ज़रूर सोचेगा कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। क्या मकसद यही है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, अपनी ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी गुजारो, खुश रहो। हाँ, क्योंकि हमें और हमारी जो नस्ल है उसको यही स्लोगन दिया जा रहा है। मैचों में टाइम ज़ाया हो रहा है पूरे का पूरा। रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं, एक तो चलो होता है ना कि जी इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट था तो उसमें चले गए, बहुत सारे टूर्नामेंट हमने देखे कि रमज़ान में होते हैं, तो वो तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो इसको सेटल किया। अब बांग्लादेश में मुसलमान मुल्क, पाकिस्तान में मुसलमान मुल्क, और फिर भी वहाँ पर सीरियल करवा दी गई रमज़ान में। अल्लाह अकबर। फिर और बहुत सारे फंक्शन हम देखते हैं जो तमाशे लगे हुए हैं, अल्लाह अकबर, दीन के नाम पर जो हम कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है कि ये दीन का हिस्सा तो नहीं हो सकता। ये सब कुछ जो है, तो ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह थे, तुम राह हक चाहते थे, सोए तो अल्लाह फरमाने सोए इसके कि जिसको मैं हदायत दूँ, और जो अल्लाह अकबर हदायत का तालब हो अल्लाह उसको ज़रूर हदायत देते हैं, यकीन जाने, ये अल्लाह की गारंटी है। इसलिए मुझसे हदायत मांगो, मैं तुम्हें ज़रूर हदायत दूंगा। अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे थे, सोए उसके जिसको मैं खिलाऊं, इसलिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें नेमतें दूंगा। और ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे थे, बेलिबास थे, सोए उसका जिसको मैं लिबास हूँ, लिहाजा मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते थे और मैं ही हूँ जो तुम्हारे सब गुनाह माफ़ करने वाला हूँ, लिहाजा मुझी से मगफरत, मुझी से माफ़ी मांगो। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। और ऐ मेरे बंदो, तुम कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रख सकते। कहो कि अल्लाह का कोई नुकसान कर दो कि अल्लाह की, इस कायनात में तुम्हारी हैसियत क्या है? इस ज़मीन जिस पर हम हैं, जिस पर बहुत बहुत बड़े सुपर पावर अपने आप को खिलाने वाले मुल्क हैं, जैसे अमेरिका हो या बड़े बड़े मुल्क हैं, या चाइना भी बहुत बड़ी सुपर पावर बन गया, या बहुत सारे और मुल्क हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला वहाँ यहाँ ये फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, सब मिल जाए ना, अल्लाह अकबर, कि मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उसकी ताकत नहीं रख सकते, तुम पहुँचा ही नहीं सकते। ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे कि अल्लाह का कोई फ़ायदा कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। ये जो इबादत करते हैं ना हम, यहाँ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये हमारे अपने लिए ही बेहतर है। कभी देखें तो सही, जब अल्लाह की इबादत के बाद हमारे दिलों को कैसा चैन आता है,
جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا سکون پاتے ہیں، دلوں میں راحت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ جوڑا ہوا ہے، اسی طرح ایک کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے جو گزر گئے اور جو آنے والے، اور جو تم سب کے سب انسان اس انتہائی متقی انسان کی طرح ہو جو سب سے زیادہ تقوی والا انسان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ درجہ ہے، اس طرح ہو جو، تو میری بادشاہت میں اللہ فرمانے ہیں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا جتنا سوئی کو پانی میں ڈالا جائے اور سمندر میں ڈال کے دیکھا جائے کہ اس پہ کتنا اضافہ ہوا، کتنا پانی لگا، اتنا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور بعد والے اس شخص کی طرح جو سب سے بڑا فاجر شخص، فاسق شخص ہے، فرعون کو دیکھ لے، ابو جہل کو دیکھ لے، اسی طرح ابو لہب کو دیکھ لے، اس طرح ہو جو نا، اسی طرح ہو جو، تو میری بادشاہت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اگر تمہارے پہلے پچھلے تمام انس اور جن، انسان اور جن سب کے ساتھ مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے، اور میں اس کو جو وہ مانگ رہا ہے اس کے مطابق سب کو عطا کر دوں، مانگ لیں، پوری دنیا کا خزانہ مانگ لیں کہ اللہ دے دے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ جتنا سونا ہے سب مجھے دے دے، جتنا خزانے ہیں سب مجھے دے دے، تو میرے خزانے اور میں اس کو سب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دے دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں سوئی ڈال کر دیکھے کہ اس میں کوئی پانی لگائے، اتنی کمی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں نا کائنات پہ، جب ہم تھوڑا سا کائنات پہ غور کریں تو ہماری یہ بات سمجھنے ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2577۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ الم یاتکم، اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں پہنچی تم تک نبأ الذین من قبلکم، خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، قوم نوح، کس کی؟ قوم نوح کی، وہ عاد و سمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کی۔ قوم نوح تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور عاد جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور سمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئیں قومیں، بہت ساری قومیں آئیں، ہم نے دیکھا شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہے، اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تم ان کو نہیں جانتے الا اللہ، مگر اللہ ضرور جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کون سی امتیں اٹھائی گئیں، کون کون سے جو ہے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہری، کن کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن قوم پر عذاب آیا، چاہے قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم عاد ہو، قوم صالح ہو، اور ان کے بعد ایسی قومیں جن کو تم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں تم میں سے جانتا۔ اللہ فرما رہے ہیں جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے جو یہ جتنی بھی قوم لوط، عاد، سمود، اسی طرح قوم جو ہے مدین جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی قومیں آئیں ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول بالبینات، پوری روشن دلیلیں لے کر، نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ اکبر رکھ دیے ہاتھ، اللہ اکبر، باتیں سننا ہی نہیں چاہا، نبیوں کے منہ پر بھی ہاتھ رکھ دیے۔ اور اسی طرح ہم پڑھیں گے سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام اپنے رب سے التجا کریں کہ اللہ میں نے ان کو دن رات سنانے کی کوشش کی، یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر مجھ پر ہنستے تھے، میرا طنز اڑاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، میرے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بولوں ہی نہ۔ تو یہاں یہی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غیظ و غضب کی شدت سے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہر کا انہوں نے جو ہے انگلیاں کاٹ لی، اپنے منہ پر جو اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، اپنے منہ پر منہ رکھ لیا کہ ہم نے بات نہیں سنی، یا کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، نبیوں کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ باہر کا اس کا معنی ہے کہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے یا دانتوں میں انگلی دبا لی۔ اس کے بعد کا فقرہ صاف طور پر انکار اور جنبے کا جو ہے وہ دلیل دیتا ہے یا اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب یہ آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محفلوں میں یہ منافق آ کے بیٹھتے تو ہیں یا یہ یہود آ کے بیٹھتے تو ہیں، تو یہ اللہ اکبر اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں کہ یہ ہم کیوں ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگوں تک آگے پہنچاتے، تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے آپ کی تکذیب کرتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، منہ پر ہاتھ رکھ لیتے اور اشارے سے کہتے کہ آپ بھی خاموش رہیں، ہم نہیں سننا چاہتے۔ اللہ اکبر۔
یہ حالات تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحاب پر اور آپ کی امت پر۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب پر بھی رحمت اور برکت فرمائے۔ تو کرتے کیا تھے؟ منہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور اشارے سے کہتے ہم نہیں سننا، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور کہتے تھے ہم انکار کر دیتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں نا میری طرف ارسال کیا گیا ہے، مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، جو بھی پیغام آپ ہماری طرف لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایٹیچیوڈ تھا ان کا، اور آج ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ جہاں قرآن کی بات ہو تو ہم کتنا بیٹھنا برداشت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نیند آ جاتی ہے، نیند اس لیے آتی ہے کہ ہمیں توجہ ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں لگتا۔ جس کو ڈر ہو کہ اس بات کو نہ سنا اور نہ سمجھا تو مجھے کیا، میرا جو ہے کیا امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی، وہ کیسے سو سکتا ہے؟ وہ جی اپنی طرف سے ایک مثال بنا لیجیے، وہ پھولوں کی مسحری ہے اس لیے وہاں پر نیند آ جاتی ہے، جیسے ہم قرآن کی محفل شروع ہوتی ہے تو ہم تو سو کے آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اتنے بے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے دل کہ ہم قرآن کی بات سننا نہیں چاہتے اور پھر بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کی باتیں ہیں تو ہم پورے کے پورے ہوشیار ہو کر پورے جو ہے چست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بس یہ ہمارے مطلب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔